वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चाचा किस जगह से आए हैं आप? हम रावलपिंडी से आए हैं जी। रावलपिंडी से? हाँ जी। क्यों ये आपने मुस्लिम लीग नून का झंडा पकड़ा है, मुस्लिम लीग नून के पर करो? असल में बात ये है ना, हम तो वर्कर जो है ना मुस्लिम लीग के हैं। वैसे बात ये है ना कि जैसे नारवा सलूक मौजूदा सुप्रीम कोर्ट कर रही है, जैसे कि सस बहू के ये रन मुरीद जजेस हैं। मतलब मैं लोग इसको अता उमर बंदयाल कहते हैं, मैं उसे बंदरियाल कहता हूँ। बंदरियाल कोर्ट ये है, बंदरियाल कोर्ट है। वो कूड़ा क्रिकेट इसका एक तरफा फैसले कभी ये हुआ है कि यकमुश्ता सारे मतलब है कि जमानतें हो जाएं यकमुश्ता। क्या कानून सिर्फ ये शादी के लिए है, निजाली के लिए है? और ये मैं आपको वाजह करके कहता हूँ कि ये उलमा कराम फरमाते हैं कि एक दजाल असगर है, एक दजाल अकबर है। तो ये दजाल असगर है। 500 दजाल आएंगे, उनमें से एक दजाल ये मौजूदा जो इमरान खान है, ये यहूदियों का एजेंट है। जैसे कि डॉक्टर इसाक साहब फरमाते हैं कि इसको 5 करोड़ रुपए गोल्ड सिंध ने दिए थे। इस्लामी पहली इस्लामी किस मकासद के लिए थे? उसने अपनी बेटी दी थी उसको। बेटी तो दी थी, मगर बेटी कहाँ पे है? उसके बच्चे जो हैं जिससे पैदा हुए हैं, उसको तो पाकिस्तान में उस पर पर्चे कर दिए गए, तो उसको बेचारा वो भाग गई थी पाकिस्तान से। क्योंकि नहीं, पाकिस्तान से क्यों भागी? उसके जो इस्लाम में ये है कि जो औरत मुर्तद हो जाए तो उसकी सजा मौत होती है। मुर्तद तो नहीं थी, वो इस्लाम कबूल कर चुकी थी। इस्लाम कबूल करके दोबारा जो है उसने वो अंग्रेजों के साथ वो पाकिस्तान के मुसलमानों से मुतनफर हो चुकी थी। वो उन पे तरह तरह का इल्जाम, इसलिए वो छोड़ कर गई है। नहीं, अब उसके जो बच्चे हैं सुलेमान और कासम, बज़ाहिर तो वो मुसलमान है, मगर यहूदियों के मतलब घर में पाल रहे हैं वो। ऐसे तो नवाज शरीफ भी यहूदियों के मुल्क में वहाँ पे रह रहा है। कहाँ पे है वो? नहीं, वो तो ब्रिटिश, वो तो सब आप भी जा सकते हैं। आप तो यहूदियों के साथ रहना गुनाह है। जाहिर है जो इस्लाम का अज़ली दुश्मन है। तो इस्लाम अगर जो मुसलमान हो तो वो यहूदियों के मुल्क में रहता है, वो ठीक है? नहीं, कैसे मुसलमान और यहूदिया के मुल्क में रहता है? नहीं, यहूदिया को इसराइल यहूदियों का है, इसराइल यहूदियों का है ना। तो इंग्लैंड भी यहूदियों का है? नहीं, वो तो क्रिश्चियन है, ईसाई है। वो तो क्रिश्चियन है। तो वो एक आज़ाद मुल्क है। पाकिस्तान देखें जी, पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसमें ये लिखा है कि आप बजाय इसराइल के सिवा आप हर मुल्क को विज़िट कर सकते हैं, हर मुल्क में आप रैश इख्तियार कर सकते हैं। अब अंदाज़ा लगाएं, ये यहूदी आज के दुश्मन नहीं है। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वक्त से जो है ना वो ये दुश्मनी उनकी चली आ रही है। अच्छा, नवाज शरीफ कब आ रहा है? नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं? इंशाल्लाह ताला जब हालात सेट हो जाएंगे आ जाएंगे नवाज शरीफ। उनके भाई की हुकूमत अभी भी हालात सेट नहीं है। आ जाएंगे भाई साहब, वो आ जाएंगे अपने मौके के उनके एक भाई, एक जिसका भाई वजीर आजम हो वो फिर भी मुल्क में ना आए, उसको डर हो, तो फिर ये तो गलत बात है। नहीं, आ जाएगा। कुछ मसाइल होंगे उनके साथी, उम्र के लिए जा सकते हैं। नहीं, असल में कुछ उनके मसाइल होंगे कानूनी नुक्ता नज़र से, वो नहीं आ सकते। वो कुछ वजह होगी उस बना पे। अच्छा, तो वो ये मुल्क उसी का। जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब, जब इमरान खान ने असम्बलियाँ मुअत्तल कर दी थी, तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने, इसी चीफ जस्टिस साहब ने इमरान खान का आर्डर कलअदम करार दिया था और वजीर आजम शहबाज शरीफ को वजीर आजम बना दिया था। तो उस वक्त फैसला ठीक था? भाई अदम एतमाद को वोट दिया उनको, वजीर आजम है, उसका इस्तेकाक होता है कि वो असम्बली को मुअत्तल कर सकता है। किसने मुअत्तल किया है? इमरान खान ने की थी। नहीं, अदम एतमाद का पहले उन्होंने कानूनी तरीके से उसको हटाया गया है, कोई गैर कानूनी तरीके से तो नहीं हटाया ना, कानूनी तरीके से। अच्छा, आप लोगों के आगे क्या लाए अमल है? कब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे? इंशाल्लाह ताला जब हमारे मौलाना साहब का हुक्म होगा। आप मौलाना के फॉलोअर है? दोनों एक ही बात। दोनों क्या? वो लीडर, वो जरदारी पीडीएम का जो सरबराह है, जो उसका हुक्म होगा वो मानेंगे। अच्छा, मौलाना के बारे में लोग कहते हैं कि यार जब स्वीडन में कुरान मजीद की बेरुमती की गई थी उस वक्त वो नहीं निकले थे, महंगाई के खिलाफ नहीं निकले हैं। ये बात है ना, खाली मौलाना साहब को तो नहीं, आपका भी फर्ज है, हमारा भी फर्ज है। बिल्कुल, हमने तो यहाँ पे मुजाहरे किए भाई। अगर स्वीडन में या किसी दूसरी यूरोपीय ममालिक में इस्लाम की मतलब एक बेहुमती होती है या कुरान की बेहुमती होती है, तो हम सब बला तफरीक, कोई पार्टी का कोई इशू नहीं है इसमें कि यार ये क्योंकि मौलाना फजल रहमान जो है वो हुकूमत में थे ना, तो उनकी तरफ से कोई जबरदस्त किस्म का एहतजाज होना चाहिए था, जबरदस्त रिस्पांस। उनका अब कहेंगे तो हम नाम की करेंगे ना जी, एहतजाज तो करेंगे। अब यहाँ किस लिए आए हैं? तो ऐसे एहतजाज का जब लीडरशिप कहेगी तो इंशाल्लाह तो हमारी जान, हमारा माल, हमारा तन मन सब कुर्बान है। अच्छा, मौलाना साहब ने पिछले साल यहाँ पे महंगाई मार्च किया था, तो अभी महंगाई ठीक है?
نہیں مہنگائی تو دیکھا جی اب اسی بات- وجہ سے اصل میں بات یہ ہے نا کہ مہنگائی اس کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ اسی عمران خان نے رکھی ہے، یہ اسی کی پالیسی ہے، اس کے تسلسل کے ساتھ وہ جاری ہے ابھی. اور میں نے اب بات کر رہے ہیں نا، میں پہلے یہ کہتا تھا، میں نے کہا ایک پہلے جو حکومتیں ہوتی تھی زرداری کی تھی یا نواز شریف، وہ ڈرتے تھے کہ یار اگر مہنگائی کر کے عوام نہیں نکل آئے، مگر آج اس نے ایک ایسا ایک روڈ میپ دے دیا ہے، ایسا روڈ میپ دے دیا ہے کہ اب جو بھی آ رہا ہے تو وہ مہنگائی کر رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے. چیف جسٹس صاحب کے لیے کوئی پیغام؟ چیف جسٹس صاحب حق کا فیصلہ کرے، انصاف کے جو جیسے کہ حق کا فیصلہ کرے یا آپ لوگ کا مرضی کا فیصلہ؟ حق کا فیصلہ کرے، حق کا فیصلہ کرے، وہ قانون اور آئین کے تحت جو فیصلہ وہ کرے. مطلب ہے جیسے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ فرماتی ہے کہ ترازو کے دونوں پلے ایک جیسے ہونا چاہیے، جگاؤ نہیں ہونا چاہیے. ایک طرف سے جگاؤ ہو رہا ہے، یہ جگاؤ ہو رہا مل ہے، گیا. دیکھو نا یہ تو جگاؤ ہو رہا ہے، ایک طرف جگاؤ نہیں ہونا چاہیے. اگر انصاف ہے جیسے کہ سپریم کورٹ کے جہاں جو سی بھی عدالتیں ہیں تو وہاں پہ وہ لگا ہوا ہوتا ہے، ترازو لگا ہوا ہوتا ہے. اچھا آپ نے کہا کہ غدار ہے، کون ہے ملک کا غدار؟ پاکستان فوج پہ حملہ کیا، آرمی پہ حملہ کیا اور ریڈیو پاکستان پہ حملہ کیا، یہ غدار نہیں اور کیا؟ اس طرح نواز شریف نے 1997 میں سپریم کورٹ پہ بھی حملہ کیا تھا. جو کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے، غلط کرتا ہے. نواز شریف ابھی- نے بھی یہ الفاظ استعمال کرے ہیں کہ نواز شریف غدار ہے. نواز شریف کے لیے کہیں گے کہ وہ غدار ہے؟ وہ غدار نہیں، یہ غدار ہے، عمران غدار ہے. سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا غداروں کے- 1997 میں، اس ٹائم وہ غدار نہیں تھا. نہیں ابھی پہ آئیے اس پہ اس لیے کام بول رہا ہے. جس کے اوپر جو حملہ کیا ہے اچھا یہ مجھے بتائیے غلط ادارہ فوج کا ہو یا پھر سپریم کورٹ کا ہو، ادارہ پاکستان کے ہے دونوں. اگر دونوں پہ کوئی حملہ کرتا ہے تو دونوں غدار ہے نا. نواز شریف غدار ہے، نہیں کبھی نہیں. عمران خان پھر غدار ہے. عمران غدار ہے، عمران عمران خان کیوں؟ غدار ہے نا. اس نے ایک جیچکو پہ حملہ کیا، سپریم پہ حملہ کیا، ریڈیو پاکستان پہ حملہ کیا، پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، سپریم کورٹ پہ کس نے حملہ ٹی کیا؟ وی پہ حملہ کیا. الحمدللہ. جب وہ اس پہ سابقہ جو ہے نا انہوں نے ساری اس غلطیوں پہ معذرت کی تھی. جب عمران خان بھی معذرت کر لے گا تو معافی مل جائے گی. نہیں غدار کو معافی نہیں ملنی چاہیے، غدار کو معافی یہ دورہ قانون ہے، نہیں دورہ قانون نہیں ہے. پکی بات ہے. جو پاکستان آرمی پہ حملہ کرے گا نا کہ اس کو نہیں چھوڑنا جب چاہیے. حملہ ہوا تھا اس کے بعد جی ایچ کیو پہ کبھی کسی نے حملہ نہیں کیا. وہ پہلی ہماری ڈیفینس سپریم کورٹ پہ بھی اس وقت کسی نے حملہ نہیں کیا تھا. سپریم کورٹ وہ ایک سازش تھی، اس ٹائم حکومتی سرپرستی حاصل نہیں تھی، وہ ایک سازش تھی. اچھا سب سے پہلی بات ہے ہم کلمہ گو سب مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مسلمان ہونے کے ناطے اگر ہمارا سب سے پہلا حق ہے مسلمان میں، کلمہ گو ہم سب بھائی ہیں. بے شک ہم اسلام کے دائرے میں جب داخل ہو گئے تو پھر اسلام کی تمام تعلیمات پہ عمل کرنا ضروری ہے ہمارے لیے. اگر کسی بندے کو بغیر نکاح کے اگر کوئی بیوی دے دے تو کیا اس کو مسلمان کہیں گے؟ 5 سال تک عدت میں مسلمان